Lucas 23 del 33 al 38. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Primera palabra: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué sabemos sobre quien nos agrede, sobre quien nos hace daño, sobre quien nos malinterpreta? ¿Conozco yo lo que está en su mente, lo que piensa respecto de mí? ¿Entiendo lo que percibe de sí mismo, sus circunstancias, su trasfondo? En este pasaje bíblico, Jesús está ante sus agresores. ¿Cuál es la actitud de Jesús? Primero, no ora por sí mismo. Segundo, no acusa a sus agresores. Tercero, dice que sus agresores no saben lo que hacen. ¿Está Jesús engañado respecto a los hechos? ¿Tiene una venda sobre los ojos? Jesús reconoce que sus agresores, aunque tenían toda la información necesaria sobre quién era él, no le conocían, le malinterpretaron. Allí se nos dice que Jesús decía, no dice que suplicó una sola vez por ellos, sino que una y otra vez suplicaba perdón al Padre. Nada me ha ayudado más en el tema del perdón que orar por quien me hace daño, pensar en su condición, dedicar tiempo a él en oración. Al principio parece algo mecánico, pero mientras insisto, Dios pone una carga real en mi corazón por el agresor. Soy capaz entonces de hacer una súplica desde lo más profundo. No estoy engañada respecto al agresor, solo que ahora lo veo con otros ojos. Es un ser humano con todo lo que eso conlleva. Quizás mi súplica no cambie al otro, pero sin duda me cambiará progresivamente a mí. Cuando no puedo perdonar al agresor, pienso en la cruz. ¿En quién es el que está allí? No me puedo comparar a él. Así que le pido poder para orar por quien me agrede y siempre me ayuda a hacerlo. Tardaré, pero sé que puedo perdonar como Él me perdonó. Amén. First word, Father, forgive them for they don't know what they are doing. We can read it in Luke chapter 23, verses 33 to 38. What do we know about the people who attack us, who hurt us, who misunderstand us? Do we know what's going on in their mind? What they are thinking about? Do we understand what they perceive about themselves, their circumstances, their background? In this biblical passage, Jesus stands before his aggressors. And what is Jesus' attitude? First, he does not pray for himself. Second, he does not accuse his aggressors. Third, he says that his aggressors don't know what they are doing.
Is Jesus deluded about the facts? Does he have a blindfold over his eyes? Jesus acknowledged that his aggressors, although they had all the necessary information about who he was, they didn't know him. They misunderstood him. And then we are told what Jesus said. Because it doesn't say that he pleaded once for them, but that over and over again he pleaded for them to the Father for forgiveness. Nothing has helped me more in the matter of forgiveness than to pray for the one who hurts me, to think about their condition, to spend time praying for them. At first, it seems mechanical, but as I persist, God puts a real burden on my heart for my offender. And only then I am able to make a plea from deep within. I am not deceived about the offender. I just see them with different eyes now. They are human beings with all what entails. My plea may not change the other person, but it will undoubtedly change me progressively. When I cannot forgive my offender, I think of the crust, of who was there. I can compare myself to him, so I ask him to be able to pray for the one who offends me, and he always helps me to do it. It may take time, but I can forgive as he forgave me. Deeds deserve, but this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Aquí vemos dos respuestas completamente opuestas al encuentro del hombre con su pecaminosidad. Here we see two completely opposite responses to man's encounter with his sinfulness. Jesús ha elegido tomar el peso de los pecados del mundo sobre su cuerpo, incluyendo estos dos criminales. Es el último y completo sacrificio para satisfacer la ira de Dios y convertirse en el cordero sacrificial por el cual a través de nuestra fe, por la gracia de Dios, somos salvados. Jesus has chosen to take the weight of the sins of the world upon his body, including these two criminals. It is the ultimate and complete sacrifice to satisfy God's wrath and become the sacrificial lamb by which, through our faith, because of God's grace, we are saved. El ladrón de un lado de Jesús, al burlarse de él, niega no solo a Cristo, sino también su propia necesidad de un Salvador. Sin embargo, el ladrón del otro lado reconoce su pecado y el estado desesperado en que se encuentra su alma. Está indefenso, moralmente corrupto y espiritualmente muerto. The thief on one side of Jesus, by mocking him, denies not only Christ, but his own need for a Savior. Yet the thief on the other side recognizes his sin and the desperate condition his soul is in. He is helpless, morally corrupt, and spiritually dead. Al clamar a Jesús, admite su pecado, reconoce a Jesús y pide la salvación. Mientras Jesús agoniza, su compasión por este criminal se hace evidente en su sencilla y profunda respuesta, la esperanza de la humanidad por la que Jesús ha ido a la cruz. As Jesus hangs dying, his compassion for this criminal is evident in his simple and profound response, the hope of humanity for which Jesus has gone to the cross. La segunda palabra, 43, versículo. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. So the second word of Jesus in verse 43, Jesus answered him, and I tell you the truth, today you will be with me in paradise. En este momento de dolor y agonía, Jesús ofrece esperanza. No solo la esperanza de que los pecados de ese pobre criminal pudieran ser perdonados, sino de que su fe, un momento antes de su muerte, lo llevaría directamente a los brazos de Jesús, a su reino, hoy, el mismo día en que dejaría este mundo. In that moment of pain and agony, Jesus offers hope. Not just the hope that that poor criminal's sins could be forgiven, but that his faith, a moment before his death,
would usher him straight into the arms of Jesus, into his kingdom today, the same day that he would leave this world. Este es el propósito de Jesús al venir a la tierra. Vino no solo para amar y darnos un buen ejemplo, sino para pagar nuestra deuda, muriendo en nuestro lugar, la deuda de este criminal, para que por la fe fuéramos liberados de nuestra naturaleza de pecado. This is Jesus' purpose for coming to the earth. He came not just to love and set a good example for us, but to pay our debt, dying in our place, the debt of this criminal, so by faith we would be freed from our nature of sin. El criminal de la cruz creía que Jesús era el Mesías, y Cristo le prometió con sus palabras una esperanza presente y viva para su alma. The criminal on the cross believed that Jesus was the Messiah, and Christ promised him, by his words, a present and living hope for his soul. Esta es la compasión de Cristo hacia nosotros, una humanidad pecadora que necesita un Salvador. Por muy grave que sea el pecado, por muy pronto o tarde que uno llegue a reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, el amor y el perdón de Dios están disponibles para quien clame al Salvador, como dice el criminal el Viernes Santo. This is Christ's compassion towards us, a sinful humanity in desperate need of a Savior. No matter how severe the sin, no matter how early or late one comes to acknowledge the sacrifice of Jesus on the cross for us, God's love and forgiveness is available for whoever cries out to Jesus, as this criminal did on Good Friday. Somos perdonados y nuestra esperanza está segura en las promesas de Dios, cumplidas a través de su Hijo. Nuestra redención presente y futura es evidente, como lo fue para el criminal en la pronta y poderosa respuesta de Jesús. We are forgiven, and our hope is secure in the promises of God fulfilled through His Son. Our present and future redemption is evident, as it was to the criminal, in Jesus' prompt and powerful response. Como dice en Romanos 10:9, que si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor y creerás en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A continuación, Pablo reafirma esta esperanza presente en versículo 13, porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Romans 10:9 declares, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Going on, Paul restates this present hope in verse 13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Hallelujah, que Salvador. Hallelujah, what a Savior. Amen. Damos gracias al Señor. We give thanks to the Lord. La tercera palabra la tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. The third word we'll have in the Gospel of John 19, verses 25 to 27. Leemos la palabra del Señor. Let's read the word of the Lord. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. John 19, 25 to 27. Near the cross of Jesus stood his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, woman, here is your son. And to the disciple, here is your mother. From that time on, the disciple took her into his home. La madre de Jesús estaba junto a la cruz, en la que su hijo iba a morir como un criminal. Si comparamos este evangelio con los otros tres, parece claro que, aparte de Juan, eran 4 las mujeres que estaban junto a la cruz antes de que Jesús muriese. Serían su madre, la hermana de su madre, que es Salomé, la madre de Juan y Santiago el Mayor, la otra María, que era la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesus' mother stood by the cross, where her son was to die as a criminal. If we compare this gospel with the other 3, it seems clear that apart from John, there were 4 women who
were by the cross before Jesus died. They would be his mother's sister Salome, who is the mother of John and James the Great, the other Mary, who is the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. Podemos ver aquí el gran afecto que estas mujeres sentían por Jesús, mientras que sus discípulos, a excepción de Juan, se ocultaban cobardemente. Ni la maldad de los enemigos de Jesús, ni el horroroso espectáculo sangriento pudieron alejar a estas mujeres de la presencia del Maestro Salvador en los momentos de su agonía en la cruz. Sin duda, María y las mujeres que la acompañaban fueron sostenidas por el poder divino, que les dio fuerza para continuar al lado de nuestro Señor en aquellos tristes momentos. We can see here the great affection that these women felt for Jesus, while his disciples, with the exception of John, cowardly hid themselves. Neither the wickedness of Jesus' enemies nor the horrifying bloody spectacle of Jesus could keep these women from the presence of our Savior in these moments of agony on the cross. Undoubtedly, Mary and the women who accompanied her were sustained by divine power, which gave them strength to continue at the side of our Lord in those moments. El discípulo a quien amaba Jesús es Juan, nuestro evangelista. No es una muestra de orgullo mencionarse a sí mismo en este pasaje, sino que habla de él con un sentimiento de gratitud a nuestro Señor. The disciple whom Jesus loved is John, our evangelist. It is not a sign of pride to mention himself in this passage. Rather, he speaks of him with a feeling of gratitude to our Lord Jesus Christ. Jesús, al dejar el cuidado de su madre en su discípulo Juan, quiere llenar en cierta medida el vacío inmenso y doloroso que su partida iba a causar en el corazón de María. Pero de esto no se puede interpretar que María no tuviera otros hijos. Sin embargo, se entiende que el Salvador tuvo grandes razones para confiar a su madre a su discípulo amado. Jesus, by leaving the care of his mother to his disciple John, wanted to fill to some extent the immense and painful void that his departure would cause in Mary's heart. But from this it cannot be interpreted that Mary had no other children. Even if the brothers of Jesus, after having refused him, believe in him and they end up following him, it is understood that the Savior had great reasons for not entrusting his mother more than to his beloved disciple. Jesús provee apoyo y ayuda para su madre. Es probable que José hubiese muerto hace bastantes años y que Jesús se ocupase de ella en estos momentos. Además, es casi seguro que todos sus hermanos estuvieran casados y tuvieran su propia familia a la que cuidar. Jesus provides support and help to his mother. It is likely that Joseph would have died many years before and that Jesus would have taken care of her. In addition, it is almost certain that all his brothers were married and had their own families to care for. El hecho mismo de que encomendase a su madre al discípulo amado da a entender que prefería dejarla al cuidado de su familia espiritual antes que al cuidado de su familia carnal. The very fact that he entrusted his mother to the beloved disciple suggests that he preferred to leave her in the care of his spiritual family rather than his earthly family. Las últimas palabras de este relato muestran que Juan entendió la voluntad del Señor como un testamento, en el cual le legaba a su madre por la plena confianza que tenía en él. La expresión "desde aquella hora" significa que Juan apartó a la pobre madre de Jesús de un espectáculo sangriento que no haría más que aumentar su dolor. Y eso explica por qué los evangelios sinópticos no mencionan a María entre las mujeres que habían contemplado de lejos la muerte de nuestro Salvador. The last words of this account show that John understood the Lord's will as a testament, in which he bequeathed his mother to him because of the complete trust he had in him. The expression "from that hour" means that John removed Jesus' poor mother as he was dying, because it would only increase her pain. And that explains why the Synoptic Gospels do not mention Mary among the women who had contemplated from afar the death of our Savior. Hay varias consideraciones que tenemos de estos versículos, aparte de los mencionados anteriormente. There are several considerations we have from these verses apart from those mentioned above. El horrible tormento al que estaba sometido Jesús no le impidió considerar la situación de su madre cuando él muriese. Por eso se preocupó de dejarla al cuidado de quien mejor podía serlo, su discípulo amado. The horrible torment to which Jesus was subjected did not prevent him from considering the situation of his mother when he died. That is why he took care to leave her in the care of one who would do it best, his beloved disciple. Otra lección que aquí nos enseña Jesús es que los hijos deben ayudar en el sustento y consuelo de los padres ancianos. Posiblemente María no debería tener mucho más de 50 años en ese momento, pero para una mujer viuda de esa edad era muy difícil la subsistencia sin la ayuda de hijos y familiares. Another lesson Jesus shows us
Possibly Mary must not have been much older than 50 years at that time, but for a widowed woman of that age, it was very difficult to subsist without the help of children and relatives. Jesús mostró su plena confianza hacia Juan al decirle, he ahí tu madre. Es de resaltar que allí mismo se encontraba la madre natural de Juan, Salomé. Sin embargo, Jesús le entrega a María, que era su propia madre. Esto, junto con la frase, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, nos da a entender que Juan estaba casado y que tenía su propia familia, como casi todo varón judío adulto de su época. Aún en estas circunstancias, estaba muy contento de recibir a María para que viviese con ellos. Jesus showed his full trust in John by saying to him, "Behold your mother." It is noteworthy that John's natural mother, Salome, was right there. However, Jesus gives Mary to him as his own mother. This, together with the phrase, "and from that time the disciple took her into his home," gives us to understand John was married and had his own family, like almost every adult Jewish man of his time. Hasta los últimos momentos en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo se preocupa por la humanidad, en este caso de su anciana madre. Nadie escapa del cuidado de nuestro Señor si ponemos nuestros ojos en Él. Su madre está junto a Él horas antes de subir al cielo, pero en ningún momento deja de hacer el trabajo por el que su Padre lo envió a la tierra, salvar a la humanidad caída. Until his last moments on the cross of Calvary, our Lord Jesus Christ cares for humanity, in this case his elderly mother. No one escapes our Lord's care if we set our eyes on him. His mother is with him hours before he ascends to heaven, but at no time does he stop doing the work for which his Father sent him to earth, which is saving fallen humanity. En la palabra que hemos escuchado anteriormente a esta, hemos visto también el gran amor del Señor por la humanidad. No importa que fuese su madre o el más vil de los delincuentes. Todos estamos llamados a recibir y aceptar la gracia de nuestro Dios. In the word that we have heard previously, we have also seen the Lord's great love for mankind. No matter if it's his mother or the vilest of criminals, we are all called to receive and accept the grace of our God. Amén. Amen. Antes de escuchar la meditación de la cuarta y quinta palabra, que estarán a cargo de nuestros hermanos Miguel, con la traducción de Joana y de Seida, vamos a cantar el himno El Siervo Fiel. Before listening to the next meditations, the fourth and fifth word, which will be by Miguel, translated by myself, and by Sheila, we're going to sing the hymn, The Servant King. Por favor, pongámonos en pie para cantar. Please take a stand.
hermanos. Good morning, brothers and sisters. He preparado esta pequeña meditación y es muy corta, pero he pensado más en adultos que en niños. I prepared this meditation, which is short, but I thought more about the adults than the children. Ok, están aquí. They are here in front. Pero al venir, Sara preguntaba, ¿por qué hay partes del relato de la Biblia que no están en mi Biblia, una Biblia infantil? Sarah, his daughter, in coming to church, did ask, why are there parts of the Bible that are not in my Bible, but are in the regular Bible? Y le respondían Enoe y Karina, porque hay cosas que se van aprendiendo poco a poco con el tiempo. And Karina and Anoe told her, because there are things that you will be starting to understand and learn little by little. Y esto es muy importante, porque a la medida que vamos conociendo el amor de Dios, vamos entendiendo el sacrificio de Jesús. And this is very important because as we go understanding the love of God and His sacrifice, this is something that takes time to understand. Entonces, no sé en qué punto estás tú, Therefore, I don't know in what point, or where you are actually. no sé si estás como un niño en el conocimiento de Dios, I don't know if you are like a child in your understanding of God, o estás suficientemente maduro para entenderlo. or if you are more mature in understanding of the scriptures. Empiezo. I'll start. Mateo 27, 45, 47. Matthew 27, 45 to 47. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. From noon until 3 in the afternoon, darkness came over all of the land. About 3 in the afternoon, Jesus cries out in a loud voice, Eli, Eli, lama sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? When some of those standing there heard this, they said, he's calling Elijah. Al borde de la muerte, después de haber pasado toda la noche sin dormir ni comer, además de ser humillado, golpeado, azotado y al final crucificado. Ya cerca de la hora novena, muy pronto, cerca de las 3 de la tarde, la hora en que se sacrificaba el Cordero Pascual, muy cerca, en el templo de Jerusalén, en medio de una oscuridad milagrosa. Y todavía Jesús, rodeado de personas crueles, que le odiaban, que se burlaban de él. Estaban atrás los sacerdotes, los ancianos, maestros de la ley, fariseos, estaban soldados romanos más cerca. Y también el resto del pueblo judío observando. 2 ladrones a su lado. Jesús en ese momento se encuentra exhausto. Después de casi ya 6 horas en la cruz, cerca de estos momentos finales de su vida, Jesús recuerda y repite el inicio del Salmo 22 del rey David. Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Esto lo hace para que se cumpla lo que está escrito en la profecía. On the verge of death, having spent the whole night without sleep or food, and having been humiliated, beaten, scourged, and finally crucified, it was near the 9th hour, which is around 3 o'clock in the afternoon, the hour when the Passover lamb was sacrificed in the temple of Jerusalem. In the midst of a miraculous darkness, and still surrounded by cruel people who hated and mocked him. And imagine, you can see in the background, people standing there observing, such as the priests, the elders, teachers of the law, Pharisees, Roman soldiers, the rest of the Jewish population, as well as 2 criminals on either side of Jesus. He finds himself, Jesus, on the cross, exhausted after almost 6 hours hanging on the cross. Near these final moments, Jesus remembers and repeats the beginning of King David's 22nd Psalm. My God, why have you forsaken me? This so that what is written in the prophecies may be fulfilled. Solo sus discípulos entienden lo que Jesús dice. Los pocos discípulos temerosos que miraban desde lejos a su Señor y lloraban. El resto de personas solo se dejaba llevar por su odio, por su burla. Only his disciples understand what he says. The few fearful disciples who looked at their Lord from afar and wept. The rest of the people were only carried away there by their hatred and their mockery. En el huerto, la noche anterior, antes a la crucifixión, sabiendo Jesús que ya se acercaba su tiempo, y con el alma triste, triste hasta la muerte, nuestro Jesús pide a su Padre: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús sufría sabiendo cada detalle de lo que le iba a pasar, pero él estaba dispuesto a cumplir la voluntad de su Padre hasta el final. ¿Cuán grande es la tristeza de Jesús? Pero cuán grande al saber que estaría separado del Padre en sus momentos finales. In the garden the night before his crucifixion, knowing that his time was near, and with his soul sad unto death, our Jesus asks his Father, Father, if it is possible, let this cup pass from me, yet not as I will, but as you will. Jesus suffered knowing every detail of what was going to happen, but he was ready to do his Father's will. How great is Jesus' sadness in knowing that he would be separated from the Father in his final moments. Jesús muestra su humanidad, Jesús muestra su dolor, y luego en la cruz, pese a toda su tortura física, él no se había quejado. Pero ahora en la cruz, Jesús se siente abandonado. Pero abandonado no de las personas que tenía a su alrededor. ¿Recuerdan? Los fariseos, las personas, los soldados. No se sentía abandonado de las personas que tenían alrededor, porque ya las había perdonado. Se siente separado del Padre, separado de sí mismo. Y ahora en la cruz dice: Eli, Eli, lama sabactani. Los planes de Dios, planes de esperanza para la humanidad, se estaban cumpliendo,
Jesús estaba cargando el peso de todo el pecado de la humanidad. Dios estaba abandonando a su Hijo. Dios estaba abandonando a parte de sí mismo, abandonando a Jesús en su sufrimiento y en su muerte en la cruz. Qué terrible debió ser esto. Jesus shows his humanity, his pain. And then on the cross, despite all the physical torture, he had not complained. But now Jesus on the cross feels abandoned. Abandoned not from the people around him, whom he had already forgiven. He feels separated from the Father, separated from himself. And now on the cross, Jesus says, Eli, Eli, lama sabachthani. God's plans of hope for humanity were being fulfilled at that moment, bearing the burden of the sin of all humanity on Jesus the Christ. God was abandoning his Son, who is part of himself, abandoning Jesus in his suffering and in his death on that cross. How terrible this is. Qué doloroso es para un niño ser abandonado. How painful it is for a child to feel abandoned. Vivir lejos de Dios es la condena que cada ser humano puede elegir. Voy a repetir esto. Vivir lejos de Dios es la condena que cada ser humano puede elegir. Y esto es muy triste. Pero ser abandonado por Dios, conociéndole, es un sufrimiento inmenso. Porque conocer a Dios es lo más maravilloso que puede pasarle a un ser humano. Y gracias a Jesús, gracias a su sacrificio en esa cruz, ahora todos tenemos la posibilidad de una relación eterna y permanente, continua, con el Padre. To live far from God is the condemnation that every human being can choose. I'll repeat that again. To live far from God, or choosing, this is a condemnation that every human being can choose. And this is very sad. But to be abandoned by God, knowing God, is an immense suffering. Because to know God is the most wonderful thing that can happen to a human being. And thanks to God, to his sacrifice on the cross, we all now have the possibility of an eternal and continuous relationship with the Father. Por esto, alabado sea el Señor. For that, we praise the Lord. Amen. La quinta palabra, tengo sed. The fifth word, I am thirsty. I'm sure all of you have experienced thirst. Estoy seguro que todos ustedes han experimentado la sed. I remember being very small and maybe having a fever at night and not being brave enough to go down to the kitchen to get a glass of water and knowing what it was to lie in bed and wish to be able to get a glass of water and not be strong enough or brave enough to go and get it. Yo recuerdo ser pequeña y a lo mejor era por tener fiebre de noche, pero estar en la cama y tener miedo de bajar a la cocina y buscar un vaso de agua y era un tormento terrible, estar dando vueltas, tratando de dormir, saliendo, entrando del sueño, solo queriendo un vaso de agua, pero sin poder hacerlo y llegar hasta la madrugada de esa manera terrible. Terrible experience. Juan 19, versículo 28,
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. John 19, verse 28. Later, knowing that everything had now been finished, and so that scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Se cumplía la escritura del Salmo 22, versículo 15. Se ha secado mi licor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. The scripture in Psalm 22, verse 15 was fulfilled. My throat is as dry as dust, and my tongue sticks to the roof of my mouth. You have left me for dead in the dust. El Señor estaba muy deshidratado por pérdida de sangre, por sudar, por el tiempo que llevaba sin ingerir líquidos. El temor también causa que las glándulas salivares ralentizan, y lo digo por experiencia. The Lord was severely dehydrated because of blood loss, perspiration, the length of time without liquid intake. Also fear causes the salivary glands to decrease flow. I got in touch with a doctor, me puse en contacto con un médico amigo y le pregunté qué consecuencias, por qué un crucificado tendría tanta sed, aparte de lo obvio, lógicamente. I got in touch with a friend who's a doctor and asked him what his ideas were about why would a person who's being crucified would have that terrible thirst, apart from the obvious. And he sent me back an enormous paragraph. Él me mandó de vuelta un enorme párrafo de datos médicos que yo pensé, ¿cómo voy a explicar esto? Y no lo voy a hacer. I thought, how am I going to explain this? And I'm not going to. Ask the doctor later. Pero, por lo visto, las cosas que estaba pasando al Señor, el hecho de estar en esa posición, con los brazos alzados, con todo su cuerpo, el peso de su cuerpo hacia abajo, afectaba el flujo de sangre que afecta los pulmones y eso también afecta a la saliva, por lo visto. Muy complicado, pero él me dio la razón. And he explained to me that the fact that Jesus was on the cross with all his weight hanging on his arms, that was affecting his circulation, his breathing, which ultimately affects his saliva in his mouth, and convinced me. And so I'll just leave you with that. If you can speak to the doctor afterwards. Les dejo con eso, pueden hablar con nuestra doctora después. Estarán encantados de contestar su pregunta. Seguimos. Al llegar al lugar de la crucifixión, Gólgota, le ofrecieron vino mezclado con mirra, según Marcos 15, versículo 23, y no lo tomó. On arrival at the place of the crucifixion, Golgotha, they offered him wine mixed with myrrh. According to Mark 15, verse 23, he did not take it. Aparentemente, esta combinación funcionaba como sedante o anestesia, y no se lo daban a los reos por compasión, sino porque así les resultaba más fácil clavarles a la cruz sin tanta resistencia. Apparently, this combination acted as a sedative or anesthetic, although it wasn't administered to the prisoner for compassion, but rather to make it easier to nail him to the cross. Por último, dice, tengo sed. Esta vez le ofrecieron una esponja empapada en el vino avinagrado que bebían los guardias, cumpliendo la profecía de Salmo 69, versículo 21, que dice, en mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. At last he says, I'm thirsty. This time they offer him a sponge soaked in wine vinegar, which belonged to the soldiers.
fulfilling the prophecy in Psalm 69, verse 21. They put gall in my food and gave me vinegar for my thirst. But Pablo explica en Colosenses 2, versículo 9, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. But Paul explains in Colossians 2, verse 9, for in Christ all the fullness of the deity lives in holy form. Él es Dios, pero vemos en su caminar en la tierra que no solo vivió como ser humano, como hombre, sino sufrió horriblemente y murió como un hombre. He is God, but we see in his walk on this earth that he didn't only live as a human being, a man, but suffered horribly and died as a man. Lo hizo para librarnos de nuestro pecado y de la muerte eterna, para darnos vida eterna junto a él. He did it to free us from our sin and eternal death, to give us eternal life with him. Así que, ¿cómo puede tener sed el que es la fuente de agua viva? How can the fountain of living water be thirsty? El que exclama al pueblo en Isaías 55, vengan a las aguas todos los que tengan sed. He who exclaims to the people in Isaiah 55, come all you who are thirsty, come to the waters. Y vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Also, come, buy wine and milk without money and without cost. Él sufrió y supo lo que era tener sed, para poder ofrecernos agua viva. Como a la mujer samaritana, quien sacaba agua en el pozo y a quien ofreció vida, para nunca volver a tener sed. Jesus suffered and knew what it was like to be truly thirsty, so that he could offer us living water, as he did to the Samaritan woman who drew water at the well, and who he offered living water, so that she could never thirst again. Entre sus últimas palabras a Juan en el libro de Apocalipsis, Jesús dice, ven el que tenga sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Amongst his last words to John in the book of Revelation are, come, let the one who is thirsty come, and let the one who wishes take the free gift of the water of life. Amen. Seguidamente vamos a tener dos oraciones. Now we're going to have two more prayers. Le pediría al pastor Ronnie, que hoy nos acompaña, si nos puede dirigir una oración en español, y a nuestro hermano Samuel en inglés. We're now going to ask Pastor Ronnie, the Swedish pastor, if he could pray in Spanish and Samuel to pray in English. Antes de continuar con las últimas palabras de Jesús. And then we'll finish with the last two words of Jesus. Señor, te damos gracias por este día tan grande. Gracias porque tú nos has ofrecido la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias por todo lo que tú has hecho con nosotros. Y te realmente agradecemos en nuestro corazón. En el nombre del Señor te damos gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Lord, we want to thank you for today's day, because it's a beautiful day and we can all be here praising your name, Lord. Look for those that couldn't come here today. We pray for the next word that we're about to receive, Lord. And we also want to thank you because this week has a meaning, and it's that you died
En Juan 19:30 se nos relata: In John 19:30 it is said, el final de la vida de Jesús, los últimos instantes según este Evangelio. the end of the life of Jesus, the last moments according to this gospel. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. When Jesus has taken the vinegar, he said, it is finished. Consumado en griego es una palabra muy bonita que suena muy bien, que es tetelestai. The term it is finished in Greek is a beautiful word that it says tetelestai. Es una palabra que se usaba en la antigüedad cuando una deuda quedaba pagada o cuando se acababa una obra de arte, el autor decía tetelestai. A word used in ancient times when a debt was paid or when a beautiful play of art was finished and the author would say tetelestai. Cuando un siervo terminaba de hacer el trabajo que le había encomendado su amo, también podía decir esta palabra, pero seguro que de otra manera. Tetelestai. And also, when a servant finished a task given by his master, he would also say this word, but obviously it will be with a different intonation, tetelestai. O cuando un sacerdote terminaba de examinar un cordero en el templo y veía que era perfecto para el sacrificio, también aprobaba a ese cordero diciendo tetelestai. Or when a priest examined a lamb in the temple for a sacrifice, and he would approve that lamb, saying tetelestai. Así que esta palabra conlleva la connotación de perfecto, de completo, de algo alcanzado, terminado. This word carries the connotation of perfection, completeness, and something that is finished. It has been reached. Esta palabra en boca de Jesús hace referencia a que todo está cumplido. And this word in the mouth of Jesus, it makes reference that everything has been accomplished. Consumado es. It is finished. Porque Jesús cumplió toda la ley. Él fue sin pecado. En 1 de Pedro 2:22 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. It is finished because Jesus fulfilled the whole law. He was sinless. In 1 Peter 2:22 says, he committed no sin, and no deceit was found in his mouth. Consumado es porque Jesús fue cumplimiento de todas las profecías. Lo hemos estado escuchando esta mañana, ¿verdad? Cómo se profetizó, fue cumplimiento de todas las profecías. It is finished because Jesus was the fulfillment of all the prophecies, as we just listened through the whole words. En este pasaje de Juan 19 se repite por 4 veces para que se cumpliese toda escritura. And in John 19, this is repeated 4 times, so every scripture may be fulfilled. Leí un artículo que decía que en Jesús se habían cumplido más de 300 profecías del Antiguo Testamento. I read in an article that said that in Jesus, more than 300 prophecies of the Old Testament were fulfilled. Así que consumado es, todo se ha cumplido. It is finished. Everything has been attained and accomplished. También consumado es porque era el fin de todos los ritos y de todos los sacrificios que se realizaban en el templo de Jerusalén. And also because it meant that it was the end of all the rituals and sacrifices that were meant to be done in the temple of Jerusalem. Todos los sacrificios que se practicaban y que en el Antiguo Testamento eran una figura de lo que iba a acontecer del sacrificio perfecto de Jesús. All the sacrificial system that was carried in the Old Testament, it was a figure of what was going to happen and what Jesus was going to represent in the time to come. En Hebreos 10:4 dice: porque la sangre de toros
y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. In Hebrews 10:4 says, "For the blood of bulls and goats cannot take away sins." Y en 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. And in 1 Peter 3:18 says, "For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body, but made alive in spirit." Así que Jesús en su último aliento estaba diciendo, la obra que Él había venido a hacer está realizada, está completada, tetelestai. So Jesus in his last breath was saying that the work that he had come to do in this world was finished, completed, tetelestai. Gracias a que Él cumplió toda la ley, a que pudo, gracias a eso pudo ocupar nuestro lugar en la cruz. And because he fulfilled the law, he could took our place in the cross. Gracias a que en Él se cumplieron las profecías, podemos decir que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. And thanks to him, and because he fulfilled all the prophecies, we can say that he was the Messiah, the Son of God. El único que puede quitar el pecado del mundo. The only one that can wash away the sin from the world. Gracias a su muerte en la cruz podemos estar seguros de que somos justificados delante de Dios y que nuestra deuda ya ha sido pagada. And because of his death, we can be certain that we have been justified before God and that our debt has been paid. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas heridas fuisteis sanados. In 1 Peter 2:24 says, "He himself bore our sins in his body on the cross, so that we may die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed." Consumado es significa que puedo acercarme a Dios porque Cristo lo ha hecho posible. It is finished means that I can draw near to God because Christ has made it possible. Él se ha entregado por ti y ahora te pido una cosa. Entrégame todo lo que eres a mí. He has given himself for you, and he is asking you something. Give all yourself to him. Hoy Jesús desde la cruz te dice, ¿cómo vas a responder? Today, Jesus from the cross is asking you, how would you answer? Pero en el relato de Lucas se nos dice otra palabra que Jesús dijo en el último instante antes de morir. But also in the Gospel according to Luke, we have another word that Jesus said before he died. Lucas 23:44. Luke 23:44. Y dice así, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. It was now about the 6th hour, and darkness came over the whole land until the 9th hour, for the sun stopped shining, and the curtain of the temple was torn in two. Jesus called out with a loud voice, Father, into your hands I commit my spirit. When he had said this, he breathed his last. Esta séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, nos transmite y nos revela mucho en cuanto a la manera en que Él murió. These 7 words that Jesus pronounced, Father, into your hands I commit my spirit, reveal to us the way that he died. Pero también nos dice mucho de la manera en que nosotros podemos vivir. But it also says to us the way that we should live. Padre, dijo él, Father, he said, durante toda su vida ministerial Jesús tuvo
una constante e íntima relación con el Padre. Through all his ministry and life, he had an intimacy and constant relationship with the Father. En los evangelios se nos revela cómo continuamente Jesús pasaba la noche orando o se levantaba bien temprano a la madrugada para encontrarse con Él en oración. In the Gospels, we are told how Jesus spent many nights praying or wake up very early many days to pray to the Father. Y ahora, cuando está a punto de expirar, de morir, lo último que hace es encomendarse a su Padre. And now that he is about to die, to expire, the last thing that he says is, Father, I commit myself. Jesús fue capaz de completar la obra que el Padre le había encomendado que hiciera porque vivió siempre en dependencia y en comunión íntima con su Padre. Jesus was able to complete the work that the Father commended to him because he lived a life of intimacy with the Father. Todo un ejemplo para nosotros de cómo vivir. He is an example for us on how we should live, En dependencia, constantemente en oración íntima con el Padre. on constantly depending of the Father. En tus manos. In your hands. Horas antes de este momento, Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 26:45, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Hours before this moment, Jesus told his disciples in Matthew 26, the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Sin duda pasó largas horas, como también escuchamos, en manos de pecadores que lo traicionaron, lo maltrataron y lo enviaron a la muerte. No doubt he spent long hours in the hands of sinners who betrayed him, martyred him, and sent him to death. Pero ahora, en estos últimos instantes, Él se entrega en otro tipo de manos, en las manos amorosas de su Padre. But now, in his last moments, he surrendered himself in another kinds of hands, the loving hands of his Father. En el Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. In Psalm 37:5 says, commit your way to the Lord and trust in him, and he will do it. Otra traducción en el Dios habla hoy dice, pon tu vida en manos de Él y confía en Él, y Él vendrá en tu ayuda. In another translation called The God Speaks Today, it says, put your life in God's hands, trust in him, and he will come to your aid. Desde la cruz, el Señor nos da un modelo a seguir. Pon tu vida en manos de Dios. From that cross, Jesus is setting an example for us to put our life in God's hands. Por último, en tus manos encomiendo mi espíritu. Into your hands I commit my spirit. Jesús expresó su entrega total y su sumisión total al Padre con esta frase. Jesus expressed his total surrender and submission to the Father with this phrase. De nuevo Jesús en la cruz está citando un salmo del Antiguo Testamento, el Salmo 31:5. And again he quotes a psalm from the Old Testament, Psalm 31:5. David en este salmo estaba pidiendo liberación de sus enemigos, de las trampas de sus enemigos, pero no pedía una liberación para sí mismo, sino que se entregó completamente a Dios, entregando esa parte más íntima de Él, que es su propio espíritu. David in this psalm is asking to be delivered from his enemies, but not that he could live for himself. He gave himself completely to God, so he is surrendering in this psalm that part of himself, his spirit. El gran predicador Spurgeon dijo en una de sus predicaciones, Jesús no entrega abatido su vida a la muerte por destrucción, no, sino con conciencia triunfante entrega su vida al Padre para la resurrección. Spurgeon, the great preacher, said once, Jesus didn't surrender his life dejectedly to death for destruction, but with triumphant consciousness
of the Father for resurrection. Justo en ese instante, después de pronunciar estas palabras, Jesús muere. And after uttering his last words, our Savior died. Y justo en ese momento en que Jesús muere, ocurre algo en el templo de Jerusalén. And just at that moment, the moment that Jesus died, something happened in the Temple of Jerusalem. El gran velo que separa el lugar santo del santísimo, el lugar al que nadie podía entrar, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año. The great veil of the temple that separated the holy place from the most holy place that no one could ever enter but the priest once a year. Repentinamente, y sin que hubiera una explicación, ese velo se raja de arriba abajo. All of a sudden, and without any human explanation, that veil was torn from top to bottom. Era una cortina extremadamente gruesa. And it was a really thick curtain, not easy to break. No había explicación para eso. And there is no explanation still for that. Pero sí que Jesús y Dios estaban haciendo algo en ese acto. However, we do know that Jesus was doing something in that moment. Ya no hay más obstáculos para venir a la presencia de Dios. Because there no longer will be any other obstacles that can separate us from coming into the presence Ya of todos God. podemos entrar al lugar santísimo. Now we can all go to the most holy place. Jesús rompió el velo, Jesús entró Jesus turned away the veil and he entered. y abrió el camino para todos nosotros. And he opened the way for all of us. Ahora nos toca a nosotros querer entrar en su presencia y encomendar nuestra vida a Dios y confiar en Él para que Él haga lo mejor en nosotros y también por medio de nosotros. Now is our turn to wanting to enter into his presence, to entrust our life to God and to trust that he will do the best for us. Usemos el día de hoy, usemos estos días de Semana Santa para recordar la pasión de nuestro Señor. Let's use today and these days that we are living to remember the passion of our Lord. Para acercarnos humildemente a su presencia y disfrutar de esa relación íntima con Dios. To come humbly to his presence and to enjoy that personal and intimate relationship with the Lord. Y todo esto gracias a que Jesús murió en la cruz. And all of this thanks to his self-giving sacrifice on the cross. Que el nombre del Señor sea glorificado. In Jesus' name, let him glorify. Amen. Para terminar este hermoso culto que hemos tenido, y antes de que nuestra pastora Elizabeth y Susan nos despidan en oración, vamos a cantar el himno Solo en Jesús. In finishing up this beautiful service, and before our pastor Elizabeth Reyes in Spanish prays and Susan finishes out in English, let's sing the final hymn, In Christ Alone. Pongámonos en pie para cantar. Please take a stand. My God is high.
Y sin embargo, Señor, tú sigues amando, Padre. Gracias, Señor, por tu entrega en la cruz. Gracias por tu resurrección. Gracias porque eso nos puede dar vida. Y gracias porque ahora podemos estar en tu presencia, en íntima comunión contigo. Bendito sea, Señor. Alabado sea tu nombre. Y en este día que podamos gozarnos en ti. Amén. En el nombre de Jesús. Lord in Heavenly Father, we just praise you, we just thank you for that amazing love that you have for each one of us. That, Lord, that you were prepared to leave the glory of heaven to die in that cross in my place. And only because, Lord, you love us, each one individually. And Lord, that you don't want that anyone may die, but everybody will know your everlasting life with you. And so, Lord, we pray that, Lord, as we are aware of what it cost you to put your life on that cross for each one of us, and that we can draw close to you, that we can be your family, Lord, fill our hearts with the same love that you shed on us, that, Lord, that we may go out and make disciples of those that we come in contact with, that Lord, that they may know your love, know your life, and know life eternal with you. Bless each one that has come here this morning. Lord, use your word to stir our hearts, that, Lord, that we may be your faithful servants in this dark world. Amen. Amen.